31 जून 2019 तहलका मचा था जिला हुगली में। पूरा बंगाल हिल गया था। 3 लाख की सुपारी, पॉइंट ब्लैंक गोली, बैंडल स्टेशन पर दिन दहाड़े मर्डर से हिला था पूरा बंगाल। अब 7 आरोपियों को माननीय अदालत ने किया दोषी करार। हुगली के एक ऐसी वारदात की कहानी जिसने पूरे राज्य को दहला दिया था। 29 जून 2019 की सुबह बैंडल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 रोज की तरह भीड़ थी। लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक गूंजती है गोलियों की आवाज। तृणमूल कांग्रेस नेता और बैंडल ग्राम पंचायत के तत्कालीन प्रधान के पति दिलीप राम जैसे ही ट्रेन पकड़ने प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और फिर रेलवे ट्रैक के पास पॉइंट ब्लैंक रेंज से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। इतना ही नहीं, दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई और कुछ ही पलों में पूरा स्टेशन खून से लाल हो गया। जांच में जो सच सामने आया उसने और भी चौंका दिया। आरोप है कि जमीन विवाद के चलते बैंडल के कथित ड्रग क्वीन समुद्री यादव ने 3 लाख रुपए की सुपारी देकर इस पूरी हत्या की साजिश रची थी। इस केस में पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की, लंबी जांच चली, 39 गवाह पेश हुए और आखिरकार अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस मामले में 7 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि मुख्य आरोपी समुद्री यादव और उसका बेटा अब भी फरार है। दोषी पाए गए आरोपियों में शामिल है गुड्डू, मानू, सोनू, सद्दाम हुसैन, मंगल यादव, बैजनाथ राय और मोहम्मद अकबर। वही मृतक दिलीप राम की पत्नी रितु सिंह ने कहा कि उन्होंने बहुत दर्द झेला है, लेकिन अब उन्हें न्याय की उम्मीद है और फरार आरोपियों को भी जल्द सजा मिलनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या बाकी फरार आरोपी भी जल्द कानून के शिकंजे में होंगे? दोषी करार होने के बाद अब सबकी निगाहें टिकी है अदालत के फैसले पे। कल क्या सजा सुनाई जाएगी? आइए देखते हैं सबों ने क्या कुछ कहा था इस मामले में। पूरी खबर न्यूज लाइन भारत माध्यम से। বিচারক তৃতীয় দায়রা আদালত শ্রীযুক্ত কৌস্তব মুখার্জি আরও একটা কেসে আজকে সাজা শোনালেন। সাজা শোনার না মানে তাকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। এবং এই কেসটা হচ্ছে, ঘটনাটা হচ্ছে 29/6/2019 তারিখে ব্যান্ডেলের জনৈক দিলীপ রাম, তিনি একজন সমাজসেবক এবং একজন রেলওয়ে এমপ্লয়ি ছিলেন। তিনি রোজকার মতো তার অফিসে যাওয়ার জন্য ব্যান্ডেল স্টেশনে ট্রেন ধরতে যান, কিন্তু সেখানে এই সমস্ত যারা আসামি তারা একটা ষড়যন্ত্র করে দিলীপ রামকে ব্যান্ডেল স্টেশনের রেলওয়ে ট্র্যাকের মধ্যেই গুলি করে মারে। এবং মারার পরে তদন্তটা অভিযোগের ভিত্তিতে প্রথমে ব্যান্ডেল জিআরপিসে হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে তদন্তটা চুচো থানার আইসির কাছে আসে এবং ফাইনালি যিনি এই কেসের তদন্তকারী অফিসার ছিলেন প্রদীপ দা, তিনি এই কেসটা পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে এখানটায় মোটামুটি 9 জনের বিরুদ্ধে, প্রথমে এই কেসটা 6 জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয় এবং তারপরে আরেকজন আসামিকে ঠিক তারপরেই অ্যারেস্ট করতে পারে এবং তখন আরেকটা সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেয়। তাহলে মোট 7 জন হলো, কিন্তু চার্জশিটে মোট 9 জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট করা হয়। এবং এখানটায় সমস্ত প্রায় 39টা সাক্ষী, আমি এই কেসটায় সাক্ষী গ্রহণ করানো হয়েছে এবং তাতে ডাক্তার পোস্টমর্টম রিপোর্ট, এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানে একটা কথা না বলা পারা যাচ্ছে না, পোস্টমর্টমে দিলীপ রামের মাথা থেকে যে গুলিটা পাওয়া গেছে এবং সেখানটায় এই কেসের যে মূল আসামি যে দিলীপ রামকে ফায়ার করেছিল তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ নাসিম আলিয়াস গুড্ডু। তার দেখানো এবং তার কাছ থেকে যে আগ্নেয়াস্ত্রটা পাওয়া গেছে, পরীক্ষায় দেখা গেছে যে ওই আগ্নেয়াস্ত্রটা দিয়েই ওই গুলিটা হিট করা হয়েছে। মানে এরকম অকাট্য প্রমাণ এখানে পাওয়া গেছে। কেন মার্ডারটা করলো তার একটা কারণ হচ্ছে যে দিলীপ রাম আগেই বলেছি একটা সমাজসেবক ছিলেন, ওখানটায় একটা ব্যান্ডেলে একটা জমি আছে, সেটা হচ্ছে শকুন্তলা যাদবের একটা লজ আছে, তার সামনে জমিটার 1 কোটি টাকার উপরে দাম। কিন্তু ওই জমিটা প্রথমে শকুন্তলা যাদবেরই ছিল, তিনি যাকে বিক্রি করেছিলেন বহু আগে 18,000 টাকায়। এখন শকুন্তলা এবং তার 2 ছেলে তাকে চাপ দিচ্ছিলেন যাতে ওই 18,000 টাকায় জমিটা তাকে আবার ফিরিয়ে দিতে হয়, বিক্রি করা হয়। সে তখন দিলীপ রামের আশ্রয় নেয়। দিলীপ রাম তখন ব্যাপারটা ইন্টারফেয়ার করে এবং তাকে যথোপযুক্ত খদ্দের দেখে দেয় এবং এই জমিটা তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করে তার হাতে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। সেই জন্য তার এরপরে রাগ ছিল, সেই কারণে তাকে এভাবে মেরে ফেলা হয়েছে। হ্যাঁ, অবশ্যই প্ল্যান করে করা হয়েছে। তারপরে আজকে প্রত্যেককে
ওই যার সেকশনই দিক তার সঙ্গে 300 দিয়েও তাদের দোষী সাব্যস্ত করেছে। কালকে তাদের সাজা ঘোষণা করবে। शंकर गांगुली जो पीपी हैं, आज उनके कारण ही जितने भी आरोपी हैं, 7 आरोपी को दोषी करार कर दिया गया है। कल फाइनली उनको सजा मिलेगा और आशा करते हैं जो भी सजा मिलेगा, जो हम लोग चाहते हैं वही हम लोग के जो जज होंगे, मतलब न्याय मिले, हम लोग को न्याय मिले, आशा करते हैं। इसलिए मारा है जितना हो सका है वो लोग कोशिश किए हैं और बोले तो आशा करते हैं कि दोनों का फिर से सजा, जो भी खोज कर लाएंगे उसको भी वही सजा होगा। आपका नाम? जी, मैं रितु सिंह राम।